Алло, алло. Да. Алло. Привет, Да, Кирилл. привет. Привет, привет. Спасибо большое за эфир, спасибо, что вышел к нам. Salut, Кирилл. Это самый большой рассказ, самый быстрый, вернее, рассказ о том, чем мы занимаемся. С учетом, Краткая ну, видимо, сестра такая как механика такая, раз. да, очень быстро Да, да. говорение. Ага. Кирилл, я теперь перевожу тебе вопрос. Мгм. Первый вопрос. Какие ближайшие планы у компании на средний, долгосрок и краткосрок? Мгм. Ну, я тебе по три предложения, да, по смыслу, а Мгм. ты потом будешь И я давать. буду переводить. А, Генеральным, наверное, смыслом и посылом компании в мир на этот год является такое выражение, не знаю, как это будет на французском, наверное, какие-то есть такие близкие по смыслу слова, то есть «делай деньги и улучшай мир». И, соответственно, стратегия компании заключается не только в том, чтобы создавать продукты деньги в деньги, деньги на деньги, но и создавать продукты, которые люди, которые заработали деньги, смогут, потреблять и, создавать подушку для инвестиций в инновационные продукты. Подожди, я перевожу, иначе я все забуду, хорошо? Давай, сначала про лозунг, да. Mhm. Ce qu'il dit Kirill, déjà l'idée, la philosophie de la compagnie, c'est on fait l'argent et en même temps on améliore le monde autour de nous. On fait ce que voilà pour améliorer notre alentour. Так, лозунг я сказала. Да, и, соответственно, стратегия Да. компании – это обеспечивать не только продукты финансовые, то есть которые позволяют зарабатывать денег, либо решать какие-то вопросы, Мгм. кредитные, автомобильные, квартирные, но и давать продукты для здоровья, раз, которые являются прорывными, и при этом позволяет зарабатывать на пассивном доходе. И давать продукты для развития других бизнесов, то есть инвестиции в венчурные проекты, которые могут стрельнуть в ближайшие 2-3 года. Перевожу. Мгм. L'idée de la compagnie, c'est déjà aider à améliorer notre santé financière. Mais par la suite aussi, ce qu'ils font, ce qu'ils développent aussi les produits réels qui peuvent vraiment, les produits innovatifs qui peuvent nous aider à améliorer notre santé aussi physique. Et tout est lié finico et en même temps, on a la possibilité de, encore une fois, d'augmenter notre... En Attends, fait, bon, je vais aider un petit peu ouais, Marina sur ce ouais, qu'il dit. vas-y. En fait, Kirill, ce qu'il essaie de faire, c'est déjà d'augmenter la santé financière de tout le monde. Voilà, ils ont mis pas mal de choses en place, ils continuent à se développer et ils sont aussi en train de faire de nouvelles choses que, bon, pour l'instant, ils sont dans les tuyaux, il ne veut pas trop en parler, mais il va aussi s'occuper de la santé des personnes. Il n'y a pas que la santé financière, il va aussi s'attaquer à la santé, comme des produits de santé, des choses comme ça. Donc, c'est une société qui n'arrête pas de se développer. Il continue à mettre des choses en place. Kirill est connu depuis des années, la société là depuis 2 ans, et il continue tous les jours à travailler. Et ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, dans les 4 cases, ce qui est génial, c'est qu'il a bien compartimenté les choses de façon à ce que s'il y en a une qui est un petit peu en souci, et ben les autres sont là pour le rattraper. Donc voilà. Et en gros, il va toujours de l'avant, il cherche toujours à se développer, se développer, se développer, ce qui montre que c'est une compagnie qui va toujours de l'avant. Voilà, je te laisse parler. Tu peux traduire peut-être à Kirill. Voilà ce que j'aime dire. Кирилл, спасибо. Забавно, я его слушаю немножко другие. Я вообще не понимаю, о чем он говорит, но мне интересно, как он звучит. Это вообще очень интересный опыт. Дальше. О чем он говорит? Или он перевел тебя уже на французов? Он перевел, он Или это научил твой меня... французский, но Да, нормальный да, французский. Я понял, нормально. да. Да, да, да. Ага. Смотри, мы этот вопрос будем дальше как бы расширять по Как плану? скажешь. Да. Давай. Но основная стратегия, еще раз, то Что есть еще по мне, стратегии? я вдруг увидел Финика как инструмент, который, я вот сейчас как раз у нас будет с отделом маркетинга видеозапись небольшая, минут на 5-10. А, Началось все с того, что давай запишем про продукты автомобиль, там, индекс CTI и так далее. Я говорю, слушайте, у Мгм. меня прям не лежит душа, мы столько раз это записывали, делать еще раз то же самое. Я лучше расскажу, как я вижу теперь дальнейшее развитие компании. Он говорит, все, супер, давай сделаем. Быстро переобулись по сценарию, по времени аренды, значит, студии. И смысл такой, что центральная мысль, которая у меня уже зреет, да, к тому, что я буду записывать, это компания должна четко отвечать на вопрос, как я буду зарабатывать сегодня, отвечать на вопрос, как я буду зарабатывать завтра и как я буду зарабатывать послезавтра. И я посмотрел, прям продукты прям выстраивается так, чтобы это была платформа для создания капитала, семейного капитала на ближайшие 25 лет. И мне это очень понравилась цель именно. И, соответственно, для того, чтобы 25 лет прожить, тебе нужно здоровье, для того, чтобы 25 лет прожить, тебе нужно понимание, как ты будешь зарабатывать сегодня, какие у тебя инструменты и продукты есть послезавтра,
и во что вкладываться, что может стрельнуть, очень хорошо стрельнуть, например, лет через 10. И вот таким образом я вот и выстраиваю сейчас эту модель работы. Так, смотри, я буду переводить, потому что я боюсь, я даже все не смогу опять в таком формате. Давай. Да. Смысл такой. Первое. Я сейчас, то есть общую информацию про маркетинг можешь пропустить. Смысл такой. Я сейчас вижу платформу как инструмент создания финансового капитала, вернее, капитала семьи с планом 25 лет. Потому что не просто так это говорил. Вот, например, я точно должен... Потому что меня уже тут толкают со всех сторон, что очень долго на русском. Давай. Bon, je te redis en français, Kirill, il montre sa vision, qu'il voit cette plateforme, Finico, la compagnie, au moins sur la durée, aujourd'hui sur 25 ans. То есть это очень важно, не просто Финика 25 лет, да, а чтобы у людей был план на 25 лет примерно. Et surtout, c'est pas que sur 25 ans sur la projection sur le terme, mais comment les gens peuvent utiliser ça et comment les gens peuvent profiter de ça pour... Для этого надо уметь отвечать на вопрос, как я буду зарабатывать сегодня, как я буду зарабатывать завтра и как я буду зарабатывать послезавтра. Подожди, практически чуть ли не по фразе нужно переводить, потому что я начинаю просто перемешивать все. Потренируемся еще раз. Давай. Bon, on va faire question-réponse. Voilà. Par rapport à ce qu'il vient de te dire, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots? Parce qu'il a parlé pas mal, mais nous, on n'a pas compris en français. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire? La première question, comment on peut aujourd'hui gagner avec Finico? Et après, comment les gens pourront, à long terme aussi, gagner avec Finico? D'accord. Et qu'est-ce qu'il a répondu, donc, du coup? Tu as posé des questions, pas encore, non? Oui, j'ai posé Alors, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il me répond que Finico, eux, ils ont... Une vision sur 25 ans? Sur 25 ans. Ils comptent continuer à se développer? Oui. D'accord. Et que les gens puissent... que dans le temps, ils vont pouvoir continuer à s'enrichir. Oui, au niveau de financier, au niveau de santé et dans tous les projets en parallèle. Santé, on en revient à ce que je disais, c'est ce qui est dans les tuyaux, ce qu'il est en train de mettre en route. Voilà, donc ce qui prouve bien que Finico continue à se développer. D'accord, ok, très bien, merci. Vas-y, seconde question, s'il te plaît. Так, идем дальше. Поскольку у нас есть план на 25 лет подразумевает, что мы должны иметь некое представление, как мы будем зарабатывать сегодня, грубо говоря, в течение ближайшего года-два, то есть инструментарий каждодневного дохода. Второй вопрос, это обязательно надо знать, как я буду завтра зарабатывать, то есть какие мы перспективные делаем шаги, чтобы уже в следующем году, в течение ближайших 2-3 лет, могли понимание, имели как зарабатывать, да, например, про крипторынок. Третий момент, это как послезавтра, да, или послезавтра, просто если метафору это использовать, то есть какие инновации будут лет через 10-12, скорее всего, полезно, и как мы можем поучаствовать в инвестировании сегодня для того, чтобы иметь отношение к сверхдоходам от этих продуктов уже через 12-20 лет. Перевожу. Давай. Encore une fois, ils mettent en place les produits qui permettent, et les outils, surtout les produits, les outils qui permettent de, déjà, pendant 3 ans, en sachant que les marchés, en connaissant les marchés de crypto, les marchés de Forex, oui, le pétrole et tout ça, comment aujourd'hui on gagne avec ça. Ensuite, ils sont en train de creuser, explorer les marchés aussi, les marchés innovatifs, comment on peut même, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, pour assurer les gens que la compagnie puisse continuer à nous aider à se développer et à garder un bon train financier. Donc lui, il a au moins une vision sur 25 ans. Là. Oui, la vision, elle est au moins sur 25 ans. D'accord. Oui, et aujourd'hui, il y a les produits, les outils qui sont mis en place par rapport à ça, par rapport à cette stratégie. Il est bon à rappeler que la société existe depuis 2 ans. Ils ont toujours payé tous les jours. Alors, la société existe depuis 2 ans. Ils ont payé tous les jours, 5 jours par semaine. Il n'y a jamais eu un raté et voilà, tout est transparent. Le petit plus, c'est qu'en plus, ils vous payent en Bitcoin. Quand vous voyez le cours du Bitcoin, je vous laisse imaginer, si vous gardez les Bitcoins qu'ils vous donnent, ça veut dire que c'est comme si ça fait x10 dans 5 ans, c'est comme si vous avez payé 10 fois la somme que vous recevez tous les jours. Donc c'est juste magnifique, sachant qu'il n'y aura pas plus de 21 millions de bitcoins dans le monde. Si vous gardez cette monnaie-là, c'est juste génial. Et les gens qui ne savent pas ce qu'on fait des bitcoins, on va sur un échangeur, on les change en euros et on les envoie sur son compte. Voilà, je redonne la parole à Мария. Сейчас маленькое было как бы отступление о том, что вы платите, ну то, что вы каждый день платите, то, что никогда еще не было момента, за 2 года не платили, и то, что вы платите в биткоине, если мы биткоины, ничего с ними не делаем, то мы понимаем, видим, как сегодня, как он растет, что это как бы, ну, дополнительный плюс.
Ну, смотри, просто расти это одно, это капитализация, а ежедневная уплата Мгм, тебе не подойдет, потому что мгм. там же расход-то произошел, то есть надо заново заработать. То есть он не может вырасти опять в ноль и расплатиться опять, то есть это надо понимать. Поэтому вопрос в чем заключался? Он просто рассказал об этом или что? Да, он просто рассказал, уточнил. Угу. Все, Смотри, отлично. да, переходим к следующему вопросу. Угу. Давай. Да, какая должна быть причина, чтобы финика закрылась? Pour quelle raison Finico pourrait s'arrêter? Je traduis en français la question suivante. D'accord? Смотри, предыдущий вопрос, он, по сути, слишком общий ответ. Надо М. ли как-то расшифровывать, то есть какие будут флагманы, там, индекс, затем будет продукт связан с здоровьем и продукт связан с венчуром, или ты об этом рассказал? Я сейчас об этом рассказала. Я не сильно рассказала про венчур, потому что не Мгм. совсем его сама поняла еще. Понятно, но отдельно будет Да. решен тоже этот блок. Вот. Мгм. Теперь по поводу причин, по которым может закрыться, я бы сказал не закрыться, а переформатировать способ заработка. Это ограничение биржевых работ каких-то, например, либо закрытие бирж, либо ограничения. То есть, соответственно, наша основная компетенция – это заработок на биржах. Создание специальной математической модели, при которой мы с высокой долей вероятности выигрываем. И когда, вот если этой базы не будет, тогда да, мы будем пересматривать многие решения. Но я как раз и надеюсь, потому что года через два, с учетом того, что мы с партнерами инвестируем в другие проекты, как раз мы еще более стабильную эту модель сделаем, потому что доход будет идти не только от фондовых рынков, но и от бизнеса, в котором мы являемся партнерами либо акционерами. Ну, Сейчас я просто, смотрю. ну, грубо говоря, перепланируем наш план. Вот перепланируем, вернее, Мгм. наш способ реализации плана. Мгм. Мгм. Перевожу. Bon, je traduis la question pour quelle raison Finico pourrait s'arrêter. Il dit, bah déjà, tout d'abord, si les échangeurs se ferment, parce qu'aujourd'hui, Finico génère l'argent grâce aux échangeurs, grâce au marché Forex, encore une fois, crypto, le marché pétrole, le marché où tout ce qu'on peut trader, il trade. Et si jamais, voilà, la première raison, si jamais les échangeurs se ferment, dans ce cas-là, Finico aussi, Bah, elle pourra plus assurer voilà, derrière. Voilà. mais Alors moi, je vais juste dire euh, un truc, hein. Étant un ancien trader, si les échangeurs ferment, c'est toute la planète qui coule. Parce que ça veut dire qu'on peut plus trader le pétrole, on peut plus trader l'or, on peut plus trader les cryptos. Ça, les cryptos, c'est autre chose. Mais on peut plus trader le forex, donc les échanges de monnaie. C'est-à-dire que les banques ne peuvent plus acheter, la banque centrale ne peut plus rien faire. Ça veut dire que toute l'économie mondiale est coulée. Donc si Finico coule, c'est le monde entier qui coule parce que ça veut dire que derrière, c'est tout qui s'est écroulé. Et là, Finico peut pas relever la planète. Donc, mais la planète n'est pas prête de couler demain. Donc Finico est pas prête de couler. bon, au final, Voilà. c'est pratiquement s'il y a la guerre, on peut dire comme ça. Et dans ce cas-là, Même mais dans s'il ce y a la cas-là, on guerre, ne il y a parle pas toujours de des Finico. bourses. Il y a toujours des bourses. Oui, Et, même s'il a un côté se ferme, ce qui est dit aussi qu'il y a dans le mine, derrière, il y a une modèle mathématique qui est calculée aussi par rapport à ça.
pour eux, pour donner 1% par jour, eux, ils ont besoin juste de gagner un demi% par jour pour pouvoir verser ce pourcentage grâce, encore une fois, aux intérêts composés. Ensuite, il y a aussi un nouveau produit, c'était un qui est beaucoup, beaucoup moins dynamique, beaucoup plus conservatif, qui permet aussi aux gens de tout simplement sauvegarder le capital. Et pour ceux qui aiment le risque et pour ceux qui, bien sûr, qui savent qu'est-ce que c'est le CT1, là où la rentabilité est 20% par mois. Tu veux ajouter quelque chose? Non, qu'après, il y en a vraiment pour tous les portefeuilles. Hein. On peut très bien démarrer avec 100 $ sur le cashback, faire un petit peu d'argent. Et derrière, si vous en parlez à des personnes, mais ça, on en parlera plus tard, et qu'eux aussi, vous leur faites profiter de l'opportunité et qu'ils gagnent de l'argent, ça peut remonter sur vous. Et au fur et à mesure, ça fait ce qu'on appelle des effets composés. Et du coup, vous allez gagner de plus en plus d'argent. Mais que vous ayez 100 €, 1000 €, 10 000 €, 100 000 €, il n'y a aucun problème. Vous pouvez rentrer et surtout, Finico paye en temps et en heure. Et on a la chance d'avoir Marina qui est en direct avec Kirill. Le monsieur remplit des zéniths, des salles immenses en Russie et il prend le temps pour nous. Il est quand même multimillionnaire et vraiment il est là pour répondre à nos questions, nous aider et à nous pousser vers l'avant parce qu'il veut vraiment aider tout le monde. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire et vraiment je crois en la compagnie. Hein. Ça fait des années que je suis en le MLM, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'est carré, j'ai tout épluché dans tous les sens. J'ai d'autres amis qui sont tous patrons, ils ont tous vérifié aussi. C'est complètement carré, donc vous pouvez y aller. Pour ma part, alors attention, ceci n'est pas un conseil en investissement. Hein, on doit le dire, on doit le rappeler, mais chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'ai entièrement confiance et j'ai toujours été payé et maintenant je vis très bien grâce à Finico. Ouais. Кирилл, еще раз перевожу. Да, он добавил, в принципе, что благодаря Финика. Zen. Excusez-la, elle est un peu stressée. Quand ta voix Давай. comme ça. Я понял. Ты переводи, пожалуйста, потому что как есть, как слышишь, тебя поправят. Voilà. Kirill met la pression. dis-lui, j'ai la pression, il va rigoler. Voilà. Non, mais bon, voilà. Bon, à la base, c'est quand même fait pour les Français. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en train, on est plusieurs donc à travailler. Ça commence à se développer en France. Avec Kirill, justement, on est en train de voir pour développer la France, l'Espagne, l'Italie, tout ça, pour vraiment faire agrandir les choses. On a la chance d'avoir Marina, encore une fois, qui est en direct avec lui. Si vous avez des questions, vous comprenez bien qu'on ne peut pas lui poser 100 questions aujourd'hui parce qu'il a aussi beaucoup de temps. Il est très demandé. Déjà, il nous accorde du temps à chaque coup, c'est entre deux vols. C'est super sympa. Спасибо за перевод. Смотри, перевожу. Ну, мы о том, что сейчас как бы цель